এইরকম আর এইরকম। হ্যাঁ দারুণ, দেন তো দেখাই দিব। पायल ने लिखा अभी, कौन दी गलो बी, ये रहा बी, बी का नीचे बी लिखा, अभी लिखेगा ये वाला सी। आंदे सीटा देखा नीचे, सीटा लिखे এখানে सीटा এইটা। हाँ इसका हो गया सी, ये देखो लिखा सी, अब लिखेगा डी। ले डीটা লিখ, হ্যাঁ হ্যাঁ ডিটা নিচে লিখ, ডিটা এইখানে নিচে। সোজা দাড়িটা এরকম, এটা চুয়া এখানে। हाँ देख, इसका हो गया अभी डी, पायल ने लिखा डी, डी। अब लिखेगा ई, इधर ইটা লিখ ই। একটা আগে ধাড়ি দেয় এখানে, একটা তারপর একটা দুটা তিনটে, একটা দুটা আর একটা তিনটে।